مهاجران مهنتی در روسیه، افزایش نفرت. در تاشکند محاکمه روحانی از ترکیه استرداد شده آغاز یافت. سلسله مرگ‌های شبهناک پامیری‌ها در زندان‌های تاجیکستان. Поставщики, так сказать, еды, таксисты. Вы правда считаете, что эти люди очень нужны экономике России? مهاجران مهنتی از آسیای مرکزی در روسیه با سطحی تماما نوع فشار از جانب مقامات روبرو شدند. رد کردن ورود، دپورتاسیا، بازداشت‌های گروهی با تحقیر و اظهارات بی‌اساس ضد مهاجری از جانب سیاستمداران سطح فدرالی به طور نظررس افزایش یافته است. تنها طبق اطلاع رسمی مقامات روسیه شماره دپورتاسیاها نسبت به سال 2024 20% زیاد شده است. گروه مهاجران از تاجیکستان علاقه چند هفته باز در فرودگاه ژوکوفسکی مسکو در شرایط غیر انسانی نگاه داشته می شوند. در نواری که مهاجران به رادیوی آزادی فرستادند، دهها مرد در یک حجره با کت‌های آهنین محکم شدند. در آن اتاق نه تریزه است و نه کاندیسیونر. بعضی ها مستقیما روی فرش بتونی خوابیدند. بعضی دیگر حتی جای نشستن نمی‌یابند. من 10 روز است که در اینجایم. روزی یک بار تنها لبشه زودپخت می‌دهند و دیگر چیزی نمی‌دهند، میگوید یکی از آنها. او علاوه می‌کند که در آن اتاق تقریباً 75 نفر جای داده شدند. در بین ما شخصی است که از بیماری دل رنج می‌کشد، میگوید دیگر بازداشت شده. ما به مقامات روسیه گفتیم که می‌خواهیم بلیط خریداری نماییم و به تاجیکستان برگردیم، ولی ما را اینجا نگاه داشته نمی‌مانند که برگردیم. نقل میکند یک مرد دیگر. شهروندان تاجیکستان پس از صادر کردن قرار دادگاه‌های روسیه درباره دپورتاسیای آنها به فرودگاه آورده شدند، اما مقامات روسیه سبب نگاه داشتن مهاجران را در فرودگاه شرح نمی‌دهند. Не пускать в страну, запретить им привозить свои огромные семьи. Что они тут делают? Они сидят в очереди и нас не пускают в медицинских учреждениях, в социальных учреждениях. Их дети, плохо зная русский язык, дети неквалифицированных мигрантов создают очень нервозную обстановку в школах. یک زن قرغیز به میگرانت مدیا نقل کرد که 1 آگوست کارمندان پلیس او را زیاده از 24 ساعت در یک حجره سراغدم در فرودگاه ژوکوفسکی نگاه داشته تحقیر کردند. این زن که نخواست نامش آشکار شود میگوید او را و چند مسافر دیگر از فرودگاه شهری آش پس از فرود آمدنشان در مسکو به بازپرسی بردند. زنی که حجاب داشت نقل کرد که پلیس از او پرسیدند که چرا حجاب میپوشد و کوشش کردند او را به پیگیری نوارهای افراطی در تلفنش ایبدار کنند. ما را در اتاق بتریزه و بدون هوا محکم کردند. در داخل چند کت‌های آهنین بود. تنها با رالتونی مهلت گذشته غذا می‌دادند. یک دختر تبش بد شد. ما در را کوفتیم. وقتی کارمند در را شد خواهش کردیم که یاری تجلی دعوت کند. او شخص دیگری را در لباس نظامی با الکتروشوکر دعوت نمود. گفت زن. Забирают с улиц людей неславянской внешности. Говорят, что они с ними договорятся или депортируют. Избивают их, выворачивают все у них из карманов, ни в чем вообще не обвиняют. Снимают отпечатки пальцев и говорят, что вот сняли отпечатки пальцев, теперь мы тебя депортируем. با گفته شاهدان مهاجران پس از رسیدن به روسیه با تفتیشات بی‌سابقه روبرو می‌شوند. حتی مجبور می‌شوند که با سوال‌ها درباره تماس‌های تلفنی جواب دهند. تلفن‌هایشان را مصادره کرده با دقت می‌سنجند. اساساً برای مواد دینی در هر شکل. همچنین شبکه‌های اجتماعی آنها نیز تفتیش کرده می‌شوند. با در نظر داشته آنکه همه این عملها از طریق شبکه‌های تلویزیونی فدرالی و کانال‌های تبلیغاتی تلگرام وسیع انعکاس می‌یابند، طبیعی است که در نتیجه سطح نفرت در جامعه به حد رسیده است که مردم روس آشکارا در کوچه‌های شهرهای خود به مهاجران مهنتی حمله می‌کنند. علاوه بر این حمله‌های دائمی گروه‌های ملت‌گرا چون جمعیت روسی نیز زیاد شدند. Я в рожу, что ли, даю? Вы со своим уставом идите в свою страну. У нас сейчас... Чего вы делаете? Какая с ума сошли? Телефон потеряешь.
вам сказали, нам не нравится, что вы себя так ведете. Какая вам разница вообще? Не есть разница, это моя страна. А вы из какой страны к нам приехали? Из Таджикистана. А вы знаете, что там запрещено вот так одеваться и ходить в хиджабах? И что? Ну, так на нашей стране тем более так запрещено ходить. Это только ваххабиты ходят. сарфи назар аз он ки вазъият ҳар рӯз шиддат мегирад, ҳукуматҳои кишварҳои осиёи марказӣ чун одатӣ ҷуз баёнияҳои расмии изҳори нигаронӣ барои ҳимояи ҳуқуқи шаҳрвандони худ ягон иқдоми ҷиддие намеандешанд. Мы не ставим под сомнение проводимые в России мероприятия по проведению миграционного поля порядок, однако они не должны создавать нервозность в обществе и информацию. e'lon qilishyapti 244. суди ноҳияи Учтепаи шаҳри Тошканд оид ба парвандаҳои ҷиноятӣ рӯзи 19 август баррасии парвандаи ҷиноии рӯҳонии маъруф Алишер Турсуновро, ки бо тахаллуси Мубашшир Аҳмад миёни мардум шинохта мешавад, оғоз кард. дар ин бора роҳбари хадамоти матбуоти суди олии Ӯзбекистон Азиз Абидов хабар дод. طبق ایبنامه اعلان شده به تورسونوف بر اساس 3 ماده کودکس جنایتی ازبکستان اتهام اعلان شده است. از جمله ماده 156 قسم 2 عملهای قصدانی که شأن و شرف ملی و قدر و قیمت شهروندان را پس میزنند، احساسات آنها را وابسته به اعتقاد دینی یا بدینی تحقیر میکنند با مقصد برانگیختن دشمنی، طاقت ناپذیری یا نیز نسبت به گروه‌های اهالی از روی علامت‌های ملی، نژادی، قومی یا دینی. ماده 244.1 قسم 3 بند گ استحصال، نگهداری، پهن‌کنی یا نمایش موادهایی که با استفاده از وسایل اخباری عامه یا شبکه‌های تلکومونیکاسیونی از جمله اینترنت تهدید به امنیت جمعیتی و ترتیبات جمعیتی دارند. ماده 244.3 استحصال، نگهداری، وارد یا پهن‌کنی غیرقانونی مواد مضمون دینی. در مجموع به aybdorshawanda muhlati to'lovni mahrumiyat az ozodi tahdid mekunad. Aynan komil insonni tarbiyalash vositasi bo'lgan diniy ta'limni qonundan tashqari chiqarishligi juda ham bir absurd, bir-birini inkor qiladigan masalalar bo'lganligi uchun bu qonun mani juda ham bir ajablantirdi. یادآور می‌شویم که مبشر احمد مثل بسیاری از روحانیان دیگر پس از به قدرت رسیدن شوکت میرزیویف به جدیت نیت‌های پرزیدنت نو در مورد اصلاحات در کشور باور کرده، سال 2017 گروهی ازان نیوز مدیا را تأسیس داد که به آن سامانه ازان.uz، رادیو آنلاینی ازان FM و تلویزیونی اینترنتی ازان تیوی داخل می‌شدند. سامانه ازان.uz یکی از رسانه‌های پیشبر دینی و معرفتی در ازبکستان به شمار می‌رفت. Diniy ta'limotlarni bilishlikka ehtiyoj juda kuchli bo'lganligi uchun diniy ma'rifatni tarqatishni, diniy jaholatga barham berishga o'z hissamizni qo'shishlikni maqsad qilganmiz. سال 2021 مبشر احمد از فشار کمیته کارهای دینی ازبکستان با سیاست تحریریت پورتال خبر داده بود که خود کمیته آن زمان رسما آن را رد کرده بود. بعداً کارمندان از آن.uz برای نشر مواد دینی جریمه شدند که به اندیشه دادگاه می توانستند به مناسبت‌های خارجی ازبکستان ضرر رسانند. O'sha islamofobiyaning bitta ta'siri jamiyatda bu narsa unaqangi, ya'ni diniy ta'lim bo'lishi kerak degan fikr ham uncha yaxshi qabul qilingani yo'q. Chunki qo'rqitib bo'lingan. Hujralar, ularga vahimali musiqalar bilan ularni yomonlashlik, boshqa shunga o'xshagan narsalar bilan demak jamiyatni qo'rqitib bo'linganki, bu ham o'sha islamofobiyani bir ko'rinishi. پس از آن که پورتال ماه آگوست سال 2023 فعالیت خود را قطع کرد، مبشر احمد به ترکیه می رود و آن کشور را مثل بسیاری از روحانیان جای امن برای ادامه فعالیت خود می داند. در ماه نوامبر همان سال او پورتال نوی ازان گلوبال را راه اندازی کرد. اما آخر دکبر همان سال مقامات امنیتی ترکیه او را بازداشت نموده به مرکز دپورتاسیونی بردند که بعد چند ماه او از آنجا آزاد شد. نهایت ماه فوریه سال جاری مقامات امنیتی ازبکستان از باز شدن پرونده جنایی نسبت به تورسونوف با اتهام تأسیس، راهبری و اشتراک در تشکیلات‌های دینی اکستریمیستی، جدایی خواهی، بنیادگرایی یا دیگر تشکیلات‌های ممنوع خبر دادند. در ماه می او را خدمات مخصوص ترکیه باز دستگیر کرده، در مدت کوتاه به ازبکستان استرداد کردند. Hozir agarda kimda kim jim turadigan bo'lsa, ertaga sizlarga ham navbat keladi. Men bir musulmon inson sifatida
qo'limdan kela oladiganini maksimum qila oladiganimni hozir mana video orqali bildiryapman. Mani qila oladiganim shu. Har kim mani qo'limdan nima keladi, men nima qila olaman deb turib munosabat. созмонҳои байналмилалии ҳифзи ҳуқуқ даъват доранд ки алайҳи мақомдорони баландпояи тоҷик барои саркӯби эътирозҳо дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон таҳримот ҷорӣ карда шаванд. ҳуқуқшиносон ба силсила маргҳои фаъолони помирӣ дар паси панҷара таваҷҷӯҳ ҷалб мекунанд. После подписания мирного соглашения часть этих полевых командиров интегрировались в властные структуры. Померцы не дали своих не арестовать, не убрать. аслан гулобов фаъоли шаҳрвандии 35 сола аз бадахшони кӯҳӣ моҳи июни соли ҷорӣ дар зиндон фавтид. сабаби марг хунравӣ дар меъда эълон шуд. гулобов моҳи августи соли 2022 ба ҳабси абад маҳкум гардида буд бо иттиҳоми даст доштан дар куштори генерали кумитаи амнияти миллӣ ки 10 сол қабл содир шуда буд. К сожалению, сегодня на территории Таджикистана общая масса, то есть большинство, кормится только этой пропагандой. Альтернативы другой, информационной, не существует в регионе, в Таджикистане. Связь с регионом, именно Бадахшаном, полностью отрублена. Даже сотовая связь отрублена, не говоря об интернете. Естественно, там не будут идти какие-то фотоотчеты, видеофакты преступления силовиков Таджикистана. моҳи январи соли 2025 дар зиндони Душанбе Кулмамад Паллаеви 50 сола даргузашт. ӯ чанде қабл аз дарди шадид дар меъда ва шикамаш шикоят карда буд. баъд аз ним сол дар зиндон Эроншоҳ Маҳмад Раҳимови 39 сола ва Музаффар Давлатмирови 61 сола фавтиданд. ҳамаи онҳо баъд аз амалиёти ниҳодҳои қудратӣ дар Рӯшон ва Хорух боздошт ва зиндонӣ шуда буданд. мо қатъиян маргҳои охир ки 4 фаъоли помирӣ дар зиндон нобаҳангом ҷони худро аз даст доданд маҳкум мекунем, гуфта мешавад дар изҳороти 8 созмони байналмилалӣ. шароити бади нигаҳдорӣ, дастнорасӣ ба кӯмаки тиббӣ ва ҳолатҳои фавт дар зиндонҳо мушкилоти системавӣ дар Тоҷикистон мебошад. Это вот все вранье, что по телевидению скажет, там Таджикистан, там Харук, вот это телевидение скажет, это все вранье. Там пристрелка, они зашли туда в шлаке, там пристреляли вот эти ребята и ушли. ин изҳорот ки рӯзи 4 август нашр шуд аз ҷониби маркази зидди табъизи мемориал дар Брюссел, Цивикус, созмони байналмилалии ҷомеаҳо, созмони байналмилалии оид ба ҳуқуқи инсон, шарикии байналмилалии оид ба ҳуқуқи инсон, лигаи бурундии оид ба ҳуқуқи инсон ИТК, эътилофи ВУКА барои ҳамгироии шаҳрвандӣ ва созмони ҷаҳонӣ бар зидди шиканҷа имзо шудааст. мо идомаи шиканҷаҳои мақсаднок нисбат ба фаъолони помирӣ ки дар боздоштгоҳ қарор доранд маҳкум мекунем. онҳоро маҷбур месозанд ки ба иттиҳомҳои сохташуда иқрор шаванд ё бар зидди ҳамфикрону фаъолоне ки дар хориҷа ҳастанд шаҳодат диҳанд, таъкид карданд ҳомиёни ҳуқуқ. ёдовар мешавем ки таъқиби фаъолони шаҳрвандӣ, мунтақидони режим ва шахсиятҳои динӣ дар Тоҷикистон зиёда аз 30 сол боз амал мекунад. ниҳодҳои қудратӣ бо шиканҷа аз боздоштшудагон иқрори бар дурӯғ ва шаҳодат барои парвандаҳои сохта мегиранд. аммо ҳатто баъд аз содиршавии ҳукм низ аксари маҳкумшудагон зери назорати махсус ва фишори доимии маъмурияти зиндон қарор доранд. албатта агар хадамоти махсус ба идораи иҷрои ҷазо дастур диҳад ки маҳкумшударо то марг бирасонанд, ин барои зиндонбонҳои тоҷик кори душворе нест, бо назардошти ҳолати фоҷиабори муассисаҳои пенитенсиарии кишвар. барои ин кофист ки шароити носозгор бо зиндагӣ эҷод кунанд. аз ҳабси тӯлонӣ дар изолятори намнок набаровардан, пайваста парвандаҳои интизомии навсохта бор кардан, то он ки шахс ба хусус агар солманду бемор бошад, аз бемориҳо ва фарсудагӣ азият кашида ҷонашро таслим кунад. То, что делается в России, нужно умножить на, может, 7, 10, 3, 4, и то совершают в Таджикистане, в таджикских тюрьмах. И представьте себе, что такого молодого, здорового человека, чтобы уломать его на какие эти
На какие